لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Hadirin yang dirahmati Allah, kapal mulai terlabuh di pelabuhan. Sampailah kita pada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah dan doa yang akan disampaikan Bapak Al-Ustadz kita kepada Bapak Haji Amrin Nasution. Waktu dan tempat kami persilahkan. Al-Barnamij As-Sabiq At-Tawsiyah wa Du'a min Ustazina Haji Amrin Nasution. Falyatafaddal. The next tawsiyah by Al-Ustaz Haji Amrin Nasution. Please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hasbunallahul wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyina wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Wa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu selaku tenaga pendidik, tenaga pengajar di sekolah yang sangat kita cintai ini, begitu juga staf administrasi, begitu juga seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan, kemudian yang sangat kita sayangi anak-anak kita sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat hadir di sekolah yang sangat kita cintai ini, yang sangat saya cintai, karena dulu pun saya sekolah di sini. Dulu saya kelas 1, di sanalah lokal saya. Alhamdulillah, pada hari ini, mudah-mudahan saya tidak masuk lokal, tapi ada di halaman sekolah yang sangat kita cintai ini, dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita perbanyak membaca salawat kepada Rasulullah. Satu kali saja kita baca salawat kepada Rasulullah, Allah ampunkan dosa kita 10, Allah hapuskan dosa kita 10, Allah angkat derajat kita 10 derajat dibandingkan manusia yang tidak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dituliskan kepada kita 10 amal ibadah ataupun 10 kebaikan. Karena itulah bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita perbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang tak pernah ada bayang-bayangnya seumur hidupnya, manusia yang tak pernah menguap seumur hidupnya, manusia yang tak pernah dihinggapi lalat seumur hidupnya, manusia yang tak pernah bermimpi dengan lawan jenisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang semua patuh kepadanya, termasuk binatang buas pun patuh kepada Rasulullah jika Rasulullah memanggilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan bersunnah Rasul ataupun bersunat ataupun berkhitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
apapun yang keluar dari badannya semua akan langsung ditelan tanah. Banyak kelebihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan kita. Yang jelasnya Rasulullah itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak berbicara, tidak berkata-kata kecuali apa yang diwahyukan Allah kepadanya. Makanya Rasulullah tidak pernah salah ngomong, tidak pernah salah ucap. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibaratkan kata orang sekarang, Rasulullah betul-betul diprogram Allah Ta'ala, tidak pernah salah, tidak pernah error, tidak pernah saudara-saudara sekalian hang ataupun yang lain-lainnya. Tapi begitulah kelebihan diberikan Allah Ta'ala, begitulah kelebihan diberikan Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Indah songon kita bahat salana, bahat lupana, bahat silopna. Anggo songon ini meben Allah Rasulullah pupu saladokon ngana karuntongan ini. Ia utusan di Allah Ta'ala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak nami sasudena ulang maranganangan tiye naroni ben bapak do menjolo marhadiahon sebagai tanda bahasona bapak pe naunjung sikola ison. Tangion non taya akhir-akhir na do nilehen hadiah naon. Tangion non ulang get modem. Dah bisa. Nah, ima. Sama bahasa Inggris do ita. Ula bahasa Inggris Pak Pausan do penomalo. Ono. Jadi auna sotik-sotik meya na parsiajari na isonan meya na jolo malo bahasa Inggris. Iajari ibu sahara na jolo dompak kalasada pe ilaguan de isude pandokon nai jadi ima soingo tibay. This is a window. Ninda bagi menajolo iba ini. Jadi ima ningot dope sadun manajolo lokal na. Adong dope roy guru ni baison na so pensiun. Ndabe nurang kutile. Adong dope mangido mohop. Ndabe. Jadi harani imadah mudah-mudahan Ibu Siti Hawa mai de ibu. Oh ai mada. Olo bana me ibu. Jadi sadana itu berarti ibu domai kan? Ibu Sahara unda pensiun ibu. Lo lagi di Jakarta. Jadi insyaallah taala aupe marangkat mun malum Sabtu tu Jakarta. Insyaallah taala. Karena pengajian nyalak kita insyaallah taala di Sadun. Ima di Bekasi dohot di Bogor insyaallah taala. Terus insyaallah taala tu Medan ima pengajian nyalak kita juga di Bandar Selamat. Jadi ngonadun matusi. Jadi harani ima marsi doah-doahan mas sehat-sehat. Guru-guru ni bahasa Sudan na nadong ison na ipar guru dohot na so ipar guru. Jadi harani ima anak-anak nami sa Sudena sebelum ita adongkon acara mengenai masalah tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuamu joloti anak-anak nami. Sebab tuamu inang amang tu anak-anak nami sa Sudena hormat kamu tu gurumu yu. Ingat mada bahasona anggota karejoon kamu 5 perkara catat-catati non. Tenon isa na sanggup luar kepala don lepar dokoni di bapon don akan mendapat hadiah. Lepar pudi-pudi non. Bahasona alak nangkan ilehen Allah keberkahan di dalam hidupnya. Nai maksud dohot berkah bertambah-tambah di dalam kebaikan. Mulama dengan mertambah dengan. Mulama baik mertambah baik. Siapakah mereka yang mendapat keberkahan di dalam hidupnya? Orang yang sudah sehat akan bertambah sehat. Orang yang sudah bagus rezekinya akan bertambah bagus rezekinya. Siapakah mereka yang 5 golongan? Yang pertama yaitu orang-orang yang tetap hormat dan patuh terhadap orang tuanya dan gurunya. Banyak ulama yang mengatakan bahwasanya guru itu sama dengan orang tua. Bagaimana hormat kita terhadap orang tua kita, begitulah kita harus hormat kepada guru-guru kita. Ayah ta umak ta namanya lamatkan hidupta so mangolu ita songonon ilahirkan umak ta ita najolo kemudian ijalaki ayah ta balanjonta sehingga bisa ita songonon maka ayah ta umak ta menyelamat hidupta secara sohirna tapi hakikat nawan Allah Ta'ala. Kemudian gurun taima namanya lamatkan jiwanta namanya lamatkan ruhta secara agama harana ididik iajari guru-gurun ta ita sangat songon dia so selamat kita. Peran ni guru na sangat hebat di dalam kehidupan. Kadang-kadang isepeleo na anak nami. Maka naharani anak-anak nami sa surya na saulakon.
ulang dung tamat kamu sikola ngonon, adong bage na mga lapalapi guru, adong bage na mancaci guru, adong bage na manghino-hino guru niba, inda tola yamang, so dapat kaborkatan di dalam kehidupan non. Hormati gurumi, sayangi gurumi, sanga songon dia ho hormat na tuayahmu dot tu umakmu. Ningot neng? Ningot? Ningot do? Ay mada. Bahasona na pertama so dapat kaborkatani kasalamatani na manguluan. Hormat ko tu orang tuamu, songon ijo tu gurumu. Orang tua mi dot gurumi, angko ni sarupoon ko. Andung? Yang kedua, so salamat tiba na manguluan, perbanyak sadokah, perbanyak sedekah. Tu ibu-ibu guru sasudena, bapak-bapak guru, ita sasudena, pabahat sodakohmu. So salamat kita, marsadokahi manutupi 70 pintu bala. Maka namu lagit kay ba mardalanan, ulang lupay ba sadokah. Adong masalah niba mamanci tilala ulu inda terpecah kon be susah hiba bahat penyakit niba pahat ko marsadoka. Ahaning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dau mardokum bis sedekah. Obatilah penyakitmu dengan berpajak sedekah. Bapak-bapak, ibu-ibu guru sasudena harana anggo anak-anak nami kajina depen mungkin na ingot kalai, tapi anggo panarapan na untuk sadokahon mungkin tengah dong dope. Tapi ingat anak-anak nami sasudena, sadokahi bukan harus mata benda. Bukan harus epeng. Bahasona kalimat nabai ipe tudongan niba yanggap sadokah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sasudena, bahasona sadokahon marsadokahi basakali manutupi 70 pintu bala. Ima soisuru apabila get keba mardalanan marsadokah. Inda umna haji sajo idohot umroh so marsadokah. On manumbo nalos ke haji meya marsadokah hiya, nalos ke umroh. Inda usaw on marsadokah. Anggo bisa sugarina paling otik sakali sapoken. Perbanyak sedekah. Harana sedekah di hari Jumat dilipat gandaon. Tapi anggo bisa sugari marsadokah doi batio pari. Bahat masalahmu, marsadokah ko. Get ingin sukses, marsadokah ko. Get ingin menang P3K, marsadokah ko. Mamonang ma? O tarko na. Olo, on ba mo nakikit-kikitan pupu mandoah tutuhan. Tetapi ama nakikit. Sobar mamuda bapak-bapak, ibu-ibu, nautikan do kajina bahasona mulai inda pe monang ko P3K sa taunon. Inda perasokimu, yakin maho, rahmatnya Allah Ta'ala na sangat luas. Nakon ko marsak na mangulon, selama ita masih hidup, pasti dong rasokina. Mula nga dong berasokini ba, mate debay. Ulang marsak-marsak na mangulon. Ulang masusah-susah tu na mangulon. On manombo mabiar do maho, mabiar ko ipaantak kalak, mabiar ko kalah, mabiar ko ona pindah, mabiar ko ona mutasi. Nangkon ko mabiar bapak-bapak, ibu-ibu. Mau na geser, tukang geser na petong kinay rade mate. Ado marsak mo isi bapak-bapak, ibu-ibu. Olo, ulang marsak, ulang susah kita na manguluan. Allah menjamin rasokinta, ijamin Allah dan sudah rasokina. Mulai inda dong berasokinta, baru mamangalapor malaikat tu Allah Ta'ala. Ya Allah ya Tuhanku, hambomon inda dong berasokina maami jalai tu timur tu barat utara selatan sowon dia doma isi do pesoi cabut nyawanta edulang marsak on manombo masalah mutasi pe seteresia marsadokah ma insyaallah taala ulang marsak be bapak-bapak ibu-ibu mau loncop terserah ya Allah Ta'ala puna tehaknya Allah Ta'ala dia sudah hakikat na manguluan ita manopoti no aso do dia pada memarsaki agit situruki benna memang nalahir ko punya jabatan na jolo memang nalahir ko na jolo kapalaon kapala adun ulang ko marsak bapak-bapak ibu-ibu au sajo junga daw na ogar na jolo junga daw na ogar mangido mo bapak-bapak ibu-ibu junga daw na ogar sangaw na papindah istirimi guru tu tuah do korarna
Oh, lo tu daerah balikan, lewat depe tabuyu, ngah depe di. Sulang aling. Oh, nao karja bata unjung. Sangaw na papindah guru istirimi, tu wah na kiwara, tu sulang aling. Maning ko jawapan na bayoy. Nang kon pepegawe ya na mangan day, mau pensiun muda pe ya mangan dami. Hakikat na audo tanggung jawab di keluarga, bukan ya. Aduh marsakui. Jadi bapak-bapak ibu harus berani tanam manguluan, ulang loyo-loyo, mati mawon bayan orangku. Allah, au ngawo to be, anggoy papindah kalain orangku Allah. Oi, ning ya Allah ya Tuhanku songon na sumar Tuhan saja do ma tu Allah taala. Oh no, mau tu dia pe hakikatna. Tena bolak do, ima sodat-dat ke ibadah mo tu tanon na lapangan. Maksud na sondia de. Kaya ba maardalan-dalan mga ligi kaluasan ni Rasoki na ilehen ni Allah Ta'ala saulang sempit akal niba saulang seperti kata di bawah tempurung onde mamarsak maya sada meulala na tagi na jawapan ni ba yorap mari dia milas so naw tanday bapak ningku olo guru naunok manawdo ko nun cariton tarunok manawdo ko nun cariton beberapa tahun yang lewat so naw tanday bapak olo guru isa dari ningku mantan camat ning ya sanari pa indabe ningku jadi marsak dorwani bapak ningku telahiraw na jolo guru nga na langsung icamat ning ya wah ima dapat ada ningku baru tampar-tampar gurung-gurung niya harani ima inda marsak-marsak iba guru sangat sondian ni dokon ni guru inda marsak ibay harana na mangulon manopoti do ibaon takdir ni Allah Ta'ala adong do manopoti iman ni takdir iman na kodo dan kodar na ningay dari iman kepada kodo dan kodar rukun iman na paunom na jadi ulang marsak tile maksud na soile henon support na tuita bersama so ulang marsak-marsak de bentong marsak-marsak yan dabot bedane niya bagi ngatar podom bagi jadi bapak-bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat na hormati selanjutnya mapigan ang kindaganak na isa nga jo de ipaahasoti ki pabelok-belok dalan naon sanga ingot ko doon. Pertama sa ng kindia. Naron may sapaan mulak ko. So untuk mendapatkan keberkahan hidupi, termasuk kesuksesan di dalam kehidupan non ng kinin. Pertama patuh terhadap orang tua dan guru. Hormati ba. Yang kedua perbanyak sedekah. So sukses iba na mangulon. Jangan pernah bercita-cita kaya dulu baru bersedekah. Tapi bersedekahlah supaya sukses, bersedekahlah supaya kaya, insyaallah ta'ala. On manombo kayo jolo sumarsado kahnia, nda naunjungan kayo, alak na kayo, ngaunjungi merasa kayo. Natutup saja di malarat, perasaan niya na urang saja, aso, ara naman yun saja, yatu ginjang, ima sumapitung. Selanjutnya, so berkat kita nangkin so sukses kita napatuluna perbanyak silaturahmi on maboha rongon puskesmas ibu mala kan rongon puskesmas rongon ngon SD sudah lembah sorik marapion ha kapala na may siwida kan kapala SD Magadolok kapala SD Bangun Purba kapala SD Siantona, kapala SD Batu Godang, Aik Marian dia dari sanari. Nga na mangabsenon da. Olo nga na mangabsenon. Magapasar dia, magapasar ibu, magalombang. Ibu entong te, kakai. Si. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Oh purbala mo do pelupa, nagodangani bolak na. Olo. Anggo bisa me iklan niya hay. Iklan ni do. Olo, ibu ida boni da melambangkon kekuatan ni dang on purbala mo tile. Ay mada. Dongan bo seda bo sa sikola nang kon kau mabiar ma goyak roani inda na goyak roani jabati. Bahason ada bapak-bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat. On nawha marsilaturahmi. Berkat ni acara tahun marsilaturahmi ya dong kon silaturahmi di antara ita. Bahasona silaturahmi on mendapat keberkatan mon insyaallah taala. Aroromu yutuson ibu, aroromu yutuson bapak marsilaturahmi
dohot guru-guru SMP tanit sangat ita cintayon, maka insya Allah mangalehen kaborkatan. Ita jalin persatuan. Mana tahu dong nauna musibah di lembah Sorik Marapion. Amu umpamana bapak-bapak guru, baik guru-guru SD, baik guru-guru SMA, baik umpamana majono nado di daerah-daerah Tamsa Sudena, maka saling ita jalin hubungan silaturahmi. Mesanari alhamdulillah nadong maguru WA bagay tile. Karena dong sanari tile. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berkah ni acaran tahun, berkah memparingoti mauliton, ita jalin hubungan silaturahmi di antara ita. Terus terang ma bapak-bapak, ibu-ibu, au sendiri pedabo dokon ma. Memang nagit sanggup pulala sa disadarion. Haraniaha beberapa arion siang malam opat bagai sadari. Harani kabutuhan niya laksongonon. Bukan doben na maloaw, tetapi masyarakat mangharapkon. Maka na bapak-bapak, ibu-ibu, ben na untung na may maloa mo, iben kamu dekking na ibu Sahara. Ang gusugari na majolo, terus terang do nagitistirahat daw potang ipe na lewat majam 3 maroso tolap tuwa kasanga tonga 2 potang tuari pe songoni joma marinjang niari sajo beberapa bornginon tetapi songoni marupana teknik na sanga pak kepala sekolah pe sanga ibu-ibu guru murid ni ibu Sahara do pe ima joloy baen mandokon na sora umpot sanga naninda pengaw woto. Jadi manombo marna malo don tongan tile harana songoni den tong iban mendekati na alak-alak na bisa mangogar na tile harana guru ni bayi masudokon dia bangi suami ni ibu Sahara sebenarnya ada buah bang harana tong kumbos sebenarnya ada buah bang nda na woto da mandok na jadwal ku songonon mahabo teolo pe songoni padiar mada abang da yusaw on pening ku imanang kinulang goyak ramu yumana tau tarlambat tau na upapodom do petongkin nang kinin ngontong asambilan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat na sangat ita hormati. Ulang manyosal naroon da ibu dah. Ulang manyosal naroon bapak-bapak dah. Ita jalin hubungan silaturahmi di antara ita. Marsiop kopan kita ison. Marsi bela-belaan kita di daerah taon. Pamana songon bapak-bapak, ibu-ibu guru. Adong sangana mo nga masalah marsilaturahmi ita. Iden tong tagi na sebenarnya. Iadong kon acara songonon. Adong manfaat na tupudi. Ulang gari acara na songonon sajo may salose maacaran salose masude tapi terjalin hubungan silaturahmi. Olo pesaula ko na dong napindah bapak-bapak ibu-ibu tu tempat na lain ulang minder ro tu tempaton. Kan so ni matile. Selanjutnya dah. Mapi ka nang kinin? Tolu. Nda bisa pay bapak bisa nga dia na tolu ida naron domeng imaujian na. Kemudian na selanjutnya bahasona na paupatna ang goget ingin sukses, ingin dapat keberhasilan, keberkahan na mangulun. Yang keempat yaitu tegakkan agama. Marjuang kita untuk pature agamaon. Ada perjuangan tadi agamaon. Manong pemangida mo bapak-bapak, ibu-ibu. Sa tahun ngaunjungnya marwakap tu masoji. Sa tahun ngaunjungnya adong andil niya di dalam agamaon. Adong acara maulid songonon mangida mohop iwain pe membayar 50.000. Nanggoy nang naninda sa joma. Anggoy son bang adong ikan. Ndadong ite bu, ndadong namorong ison te. Iwain pe garis sa juta nga na masalah ikan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, songon dia ita marjuang di agamaon. Najolo para sahabat-sahabat ni Rasulullahi nyawa niya lai korban kon kalai. Ita memperjuang kon agama ngadat nyawa jabat sadia maya 50.000 100.000 waktu imaya. Majabat timbang mo bapak-bapak ibu-ibu. Alaya dong naputus tangan na seumur hidupna, cacat pat na seumur hidupna. Lingin perjuangan na sangat songon dia di perang Badar. Bapak-bapak ibu-ibu sahabati, songon dia di perang Badar, perang penentu pada waktu ini. Songon ini mahebat na perang penentu. Jika kalah umat Islam na marjumlah 312 kalaki, sementara alak na kafir 1.000. Apabila kalah umat Islam sampai tangis Rasulullah, apabila ya Allah ya Tuhanku kalah umat Islam ison, mungkin indah dong bealak na manyombah ko on tu hari kiamat di dunia on ning Rasulullah sompat. Karena perang penentu, songon dia termasuk perjuangan ni sahabat isi. Coba bayangkan. 312 kalak ima sona seringan dawi suruh gurui mana tahu untuk mendapatkan kemenangan, mendapatkan ujian keberhasilan
daganak baca bismillah 313 aso de sering idokon guru-guru ta 313 harana benda 313 umat Islam pada saat ini marjuangi untuk mengalaun alakna kafir. Mulai baca di dalam sejarah lewat 1000 alak bertentangan dengan 313 melawan lebih dari 1000 orang, maka di belakangnya lapisan yang kedua lebih dari 1000 orang bose, kemudian namar siap imokah alakna kafir 4000 alakna bose. Coba bayangkan, adong mana tugaskon ni Rasulullah di bukitan meniup bendera tandona umat Islam inda pekalah itegakon bayi ma benderai pajong dunia pajok kunia selama berkibar benderai umat Islam masih adong di dalam peperangan ini di lembah Badar, maka ternyata berkecamuk peperangan rupanya ida alakna kafirun strategi adong isadun bona minuk bendera, maka itai manaik kala beberapa alak-alakna kafiri itampul kalai tangan kanan ni bayoi nama niup benderai, tampul kalai itiup bayo ondo tangan kirinya, itampul kalai tangan kirinai maka ya pitia dohot patnia, itampul kalai patnai isargutia dohot papangannia, igotap kalai talonani isido pesobaru madabu benderai. Ima hebatna ita perjuangan ta'ah ma bapak-bapak membela agama tau. Jadi marjuang maita pinomat sotik waktu tai taluangkon, waktu tai taluangkon on manom-barong pembangunan di masjid sotik tengah peduli ya. Adong nauna musibah kebakaran, musibah banjir, ngadong pedulinya. Kadang menaik kendaraannya itu tupi akacunya. Malanga salani bope na 5.000, bope na 10.000, marsi tolong-tolongan kita. Tidak yang penyeti isi bo na langsung do 5 porsi di daganake, tapi untuk kepentingan akhirat tak kadang-kadang lupa ita. Pajongjong agama. Paturi agama tahun. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Tu sasudena dah bapak-bapak ibu-ibu. Sehingga may dokon pak kepala sekolah nang kinin alhamdulillahirabbil alamin. Mengenai masalah program tahfiz, mudah-mudahan di SMP magane cacintayon, mudah-mudahan maya dongkon, mudah-mudahan marhasil. Tiada ganak angkon na sungguh-sungguh damuinang harana mula dong ayat Al-Qur'ani dia tiate muyu inda senaget mabahat tu mocom-mocom iba di dalam kehidupanon. Bope adong dosa niba, bope adong kesalahan niba, tetapi adong panghalang, adong nur, adong cahayo dia tiate niba. Anggo bisa amang inang ulang nasodot kamu betul-betul marjuang mengembangkan tahfizul Quran nadong ison. Anggo bisa gari pinomat garina just 30 gari dapat kamu. Jadi bapak-bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat no hormati. Tebahat sekolah-sekolah na lain na tarsongonon may pendidikan na tapi ben adong program tahfiz na imani ko jarnya lagi saja bayaran na gudang-gudang dope. Mapigan ang kinin? Opat. Palimana soborkat kita, sesukses kita ulang tinggalkan wudu, jangan pernah tinggalkan wudu. Ke sekolah amang inang marwudu kamu. Ningat do, alak bangun purba ada anak-anak kon bo. Abisuk-bisukan alhamdulillah ba ibu alak bangun purba. Kan? SD ini mudah. Nda sampai dobes kan? Abisuk-bisukan ni mamar kumpul mawidah hai si alak bangun purba bo. Mula roa musikola amang barisan anak majolo, mula roa musikola marwudu kamu. Ningat meng. Ningat. Marwudu. Na memodern tong, membuka sipatu maya. Mula ngabi noto botal wudu. Marwudu bapak-bapak ibu-ibu. Na berkatan kehidupan nialak na sering marwudu. Nda benagit parmanison ulang salah deba marwudu majolo sumanisi dalak. Inda na sungodi ba na salah niat daybay. Jadi marwudu on alak na totop marwudu ligida. Siapa yang mengerjakan 4 perkara, kemanapun dia pergi akan dikawal-kawal malaikat kemanapun dia pergi. Dia Nah pertama, orang yang tetap berwudu, tu dia peyakehe jago malaikat deh. Aunda nama biar bapak-bapak ibu-ibu mangido mohop, ngon batang natal sajo na jolo, sada-sada audo markareta jam sada borngin ngama biar awe. Lesadong desotik biari dabo, tapi alhamdulillah bahatan barani nai. Harana na yakin na ukaji na onan. Kepeunon mangaji tu daerah Panyabungan Timuran
tu daerah Gunung Baringinan tu adun sada-sada au di najolo markareta. Mulak de jam sada sampai dokon bayo pada waktu isi. Mangido tolong malangadongan jolo guru nangkon mulak gurui. Apalagi songonon gawat-gawat naninda pada waktu masalah razia-razia ni ganja pada saat ini. Naunok manay dokonon. Maningku. Insyaallah da babang aman de insyaallah taala. Jadi mula botal wudu ku babo penaidalan manjawek mawi. Marwuduk mawi. Harana sampat ningi ado pawo naingota nawi bayoi. Anggo songoni guru mangido tolong marsaroben majolo guru ilaw semulak. Ulang marhelem. Aso mabiaraw guru. Harana ondom pak operasi na hebatan di saaton niya. O jadi manggo bengi bang uban pesongoni helemku. Ison nangkon jolo pak yang go bengi ning. Maka bapak-bapak ibu-ibu tujuan nah do. So ulang mabiar tu iba tu dia pe bake. On manombong na musin do pe mabiat mamar kurung sajo iya. Pertama totopi marwudu. Madung. So ipaliaro Allah iba insyaallah tetap marwudu. Yang kedua jaga aurat. Mangido mohon bapak-bapak ibu-ibu ondang abin naget usur wa musongon ustasah sudah ibu-ibu tie. On mangido mohon dabo kadang-kadang baik yang umpamana ibu-ibu guru nami sasude na anggo bisa mana tahu apalagi namar kendaraan namar Honda bage ulang malangani dabitis muyu bage on namar si paingot-ingotan donda marlejing mamu ibagasan do ba ulang iruar te anggo iruar antong naget menjadi Batman do hoy Spiderman marlejing malanga mana tahu mana petu karetai songonon bo inda tarbuka aurat on namar si paingot-ingotan doda soborkat niya carantan mudah-mudahan adong manfaat na di ita. Tay songonon do na kung jabat milasan ko'y jugukani mana tao nga pesongoni olo nga pesongoni tiape mangido mo bapak-bapak ibu-ibu alak bagas ko na jolo na marsaror panjang do mangido mo begitu sino bo kan ang malakan so ni do te na jolo kan pakai celana panjang do kakak mo te markaka do tu si kan markaka ima harania ha nga natamatan sikola agama ya ngone SMP, SPK, baru akbid. Tapi alhamdulillahi rabbil alamin kan bisa do. Baru-baru na iba sempat diningya na joloy. Yang bangkalak do mau dengan ustazah ningya. Inda mo ngay. Tapi alhamdulillah sanari. Bisa insyaallah taala. Marsaror panjang do na jolo. Umak na ipay bagas. Tapi alhamdulillah bisa palan-palan. Ngaben lagi tusuru ba marcadar bagay. Inda na idamuyo do. Silahkan. Na itanday muyo do. Inda. Cuman permasalahan na menurut pendapat ni ulama na paling ringan mengenai aurat taon ibu-ibu tola nida muko pendapat na paling ringan namun tola nida dari pergelangan kemudian nadong naman pendapat bagi wanita pekerja dari matahari kaki ke bawah atau ngon pergelangan nipati itu ton. Jadi on kadang-kadang tu ibu-ibu sasudena ilado maroa mula pandokon ni bayong on topi Italion lemardo sa iba nga Italion guru sayang do may lala niya. Oy na. Oh lalos manay pesongonon bo. May boto ya kareta niya umpamana entah karita pixen. Los manay kan pixen ada burdo ti. Enmek umpamana atau kareta niya pario rangkak masonon singkat pati. Kadang-kadang balanjuan do peitoru. So dia ita tujuan na bapak-bapak ibu-ibu na marsi paingot-ingotan don manusia nga na doon na sempurna au pe bahad de salangku bahad de dosangku tapi marusau ita untuk hijrah na idokon ni Rasulullah na idokon ni Rasulullah na hijrahi pindah ngon na urang pade manuju tu na lebih baik mangida mohab mana taong pamana dong diantara ita na inda masalah ingot carito ni Buya Ham kada kekika seorang perempuan hebat makeup na, gincuna rara, menurut ceritana, roh maget marsiajar tu Buya Hamka. Buya, tola daudot manangyon mangaji, manangyon ceramah ni Buya. Tola inang, ningadun. Tapi Buya on mahabo. Gincura rara makeup si tutu. Maning Buya Hamka sambil tersenyum. Judullah na. Apabila nanti imanmu sudah tebal, maka gincumu dan bedakmu pun akan semakin menipis. Tung deba songon na baru mangan monci saja do ma. Songon na baru mangan monci saja uting maksudna. Hebat do ma, deba maya na lom songon na wo ni pasangnya da pegin cuna so narata, rontong songon topak ni joring.
Ratalom-lom. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu guru sa Suden ada na marsipaingot-ingotan day taon. Isa do pentong anggo nga ita saling marsipaingotan. Maka pesan ko tu ita sa Sudena. Tu ibu-ibu sa Suden ada nga binoto markareta pe ijago mantong aurat niba. So lang sampat nida. Sedangkan sadaubuk saja, menurut keterangan ni ulama, sehelai rambut kau nampakkan, kau pamerkan di hadapan ajanabimu, sudah 40 ular di dalam kubur akan menunggu untuk menyiksamu. Apalagi mamangidomohob jolo bitismu bagai. Rasulullah nida bitisnai menurut riwayat napature Ka'bahi do tudak nia pingsan na bintang. Anggo sanari alak mani de ginjang ni bitisi iba do mapingsan. Anggo ya na tenang do lalaya. Jadi jago aurat. Pertama nang kinin soy kawal malaikat tiba tu dia ita pe bapak-bapak ada ulang songon turis lokal. Adong besede bapak-bapak on manomboto bangya songon nagit ke marakat saja do pe marasaror pontong. Iligin le na kulit hitam do suada turis ning roa inda mungkin. Na lom-lom do nung ni natarura-purapon bosedo pe. Marasaror pontong bosedo pe. Allah ya Tuhanku. Na panembakan ni berendo sude. Karena bekas jajahan di Belanda itu. Isabur na ning roa na jo. Nya ima sumar binti-binti situ tu. Jadi tutup aurat mulai ta'alaklah inda tola nida pusot. Inda tola nida sampai terus tutot. Ulang gara-gara na udah konon salah paham antara pusat dan lutut. Ilak bania pusatnya saja, ilak bania tutnya saja. Atau ilak bania na antara na saja. Nah, ini tando na minamangan manyogot daganaki sehat-sehat dope. Berarti tando na din na sehat, mangan manyogot berarti. Allah, mamangarti alay. Ay, madam. Di ba naman na menek-menekan dope ni dati dewasa. Jadi dah. Bahasona, mapigadaгаnak so betul-betul kita nang kinin ijago malaikat. Pertama, marwudu. Yang kedua, tutup aurat. Tutup aurat niba. Napatuluna ulang margabus. Alak na margabus, ndaroro ni malaikat ilambung nai. Setiap margabus ko, mangidomoh bapak-bapak, apakah ucapanmu atau perbuatanmu margabus ko, lari malaikat. Jadi nau tekeni manombo gurungan na pas ihome, pokok na lari malaikat ngo lambung mindaroro ani hai. Tema songoni. Ima somandoah kita tutuhan mudah-mudahan adong parubahan tong kinai. Songoni pe songoni, ulang be parpanjang-panjang. Wallahu a'lam. Pokoknya margabus lari malaikat ngon samping niba. Apakah ucapan ataukah tanda tangan? Pokoknya margabus maka lari malaikat. Jadi songon dia demi songoni, cepat-cepat mengucap istighfar tilak sisa nanti le. Kemudian, nah selanjutnya tema udah kon nangkin ngadong kita manusia na sempurna, tapi marusau ita untuk lebih baik. Kan soni do tile. Mas soni do abang Ozi bo nangon purba baru tile bang. Ai mada. Soni do. Deba alakon ketika adong salah nialak ia melalaya na muliona. Ketika adong salah nialak dosa nialak ia melalaya na hebat na di dunia na muliona. Nda tola songoni. Ning Imam Syafi'i. Ketika kau lihat orang yang lebih tua daripadamu, yakinkan lebih banyak amal ibadah dia daripadamu. Ulang anggap dosa nai, ibadah nai do pandang karena dia lebih tua daripadamu. Jika kau lihat ada orang yang lebih muda daripadamu, yakinkan dosamu lebih banyak daripada dia karena dia lebih sedikit umurnya daripadamu. Jika kau lihat anak-anak, yakinkan dosanya belum ada sementara kamu dosanya banyak. Jika kau lihat orang yang gila, jangan anggap remeh karena orang yang gila tidak ada perhisapannya di hari kiamat sementara kita akan banyak perhisapannya di hari kiamat. Kecuali tong narintiki na marusau ya narintiki. Adong na marusau rintik. Ulang sehidup-hidup ganjayu cok ning keluarga na itong kinay rintik ko. Ulang ko se mabuk-mabuk cok tong kinay rintik ko. Ning bayoy. Icubo-cubo jolontong sanga dia do tagian rintik sanga sehat ning ya maka sampai sanari na rintik me bayoy. Aso boto dongan mandokon na ima na naman cubo rintiki guru boning ya. Tope law-law idalani sampai sanari pe law-law do pe bayoy idalani. Ina man cubo rintik meng. Rupanya binoto bento sangat tagi sangat indah bebabe. Arama cubo iyan tong. May si maya dompa. Isapaan penurang kungan aray mga lusina be. Biya tagian ningi bagari.
Ay mapiga ng kininto, tolu, napaupat na, bahasona ang gonaget ingin doiba ikawal malaikat kemanapun kita pergi, maka napaupat mo na jangan pernah mengupat. Gibah bahasa Arab. Mangupat. Manggunjing niya bagai bahasa Indonesia nanti. Mangupat. Mancacialak. Ligin. Jika songon na caritoy mana caritoon mi. Jika pas seperti cerita itu yang kau ceritakan, maka itulah mengupat. Tapi mula indah pas songon caritoy na caritoon mi, ima fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Asume idokon fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Coba dulu. Ligin dah. Dibunuh si A, si B. Dibunuh si A, si B. Isa na mate. Wambang si A jure puntong ni muda may bunuh si A, si B. May bunuh si A, si B. Mate si B. Maka si A dituntut keluarga si B. Bahwa di keluarganya telah dibunuh si A. Maka itangkup mon secara hukum Islam. Disuruh taubat, kemudian baru dibunuh. Maka impas permainan. Tidak ada lagi dendam antara keluarga si A dengan keluarga si B. Keluarga si B pun tidak ada dendam karena sudah impas permainan. Masa lose. Badung. Maka fitnah tidak selesai. Anggona membunuh ima sedokon fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. May daamu na ona fitnah inang sampai sari sadarion. Ligin burung gareja ona fitnah. Aso, na masojid doya lahir, tapi ompung niya na joloy gareja, sampai sanari, idokon niya burung gareja. Olo, na sonjung na ida na gareja, mangida mohop, nga na unjung ida amporiki gareja, na ibagas muyo dia lahir, muloy menek, na isi doya, les burung gareja korar niya. Aso, korban ni ompung niya na jolo. Fitnah ni ompung niya. Ligin, idokon ko alak parasa, idokon ko alak tukang racun, sampai hari sadarion, idokon kalak maka turunan na tukang racun, maka sampai pitu katurunan nga mago-mago fitnahani, maka imada idokon lebih kejam daripada pembunuhan. Idokon ko alak na ribur-ribur karejo na, belum tentu karejo onian na songonian, maka fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Maka na ibu, mula mangupat kita, mula pas songon na idokon mi carito na gosip na ben mi, maka mangupat gorarni. Apabila indah songoni pas, maka mampitnah gorarni. Maka hati-hati. Jadi seulang lari malaikat ngon lambung ni ba, ulang iba sakit mangupat kalak, ulang anggosyaha tilhe, anggosyaha, rupa anggosyaha, ulang be anggosajo siaha, hojo lo anggo. Nimbu bagay jolo. Oh, namu apa do? Anggo hojolo, ulang siang galak sajo bianggo be. Ona alak sajo ru pianggo onni na tobang maya. Anggo siaha ninge. Aduh. Jadi anak-anak kami sekalian yang sangat kami sayangi, naupat mo chomi manangkinin mulaget porroa idongani malaikat tiba tie, ikawal-kawal malaikat tiba imanaupat mo chomi. Pertama nangkinin, nangkinin berwudu, kemudian tutup aurat, patuluna ulang mangupat, paupat na ulang margabus, ngarim barnon samo sili na upatipe nga masalah. Kemudian na selanjutnya da harana jam 12 maari. Biado. Say peso ni. Ang godagan kuntong say megid nilay bumagit mangan lang. Adong do na cara mangan na dagan akon. Inda. O adong do mangan ibakas na be. Olo nga mo ngayon mga nibakas. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat, sautik na mati so salose na mga zion kita. Intina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul, intinya cuma dua. Pertama, membebaskan manusia dari menyembah kepada selain Allah Ta'ala. On masada intina, najolo na berhala sajolo masombahon. Dung mamaninggal Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, les kedo da walaki bapak-bapak, ibu-ibu toak tu Ka'bah. Kedo alaki. Tapi masuk cimburu Raja Abaroha. Raja Abaroha ini managit menghancurkan Ka'bahi. Peristiwa terjadi 55 arinai sebelum lahir Rasulullah. Imaro tentera bergajah marjumlah 60.000 alak. Maka akhirnya hancurkan Tuhan dot tentera bergajah na marjumlah 3 alak. 3 amporik. 20.000 amporik.
Dalam 20.000 burung yang diutus Allah Ta'ala, burung itu semua memegang batu. Kiri kanan, kemudian di paruhnya satu. Jadi dalam sada amporik tolu batu neobannya. Sadia magodang ni batui. Seperti sebesar kacang. Mulai daamudo adong silua-silua ni alak ngon moka. Kacang na kerasan lampakna. Napiran lampakna inay siraan. Tarsasay godang mayay. Makay dabuang porikime. Tu. Ndadong nasoon na sasarat. Indah dong do pesinjato na iciptaon ni manusia lebih canggih daripada madiin ilahi. Ketika ijatuhkan amporiki batui, mula ona tuson niya laki, indah langsung madabui. Menurut katorangan na dapotiba, imarupaso iben Tuhan dalam Al-Quran, Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadilah mereka seperti daun kayu yang dimakan ulat-ulat. Begitu onaison masuk jolop batui, pelurui, masuk jolo marputar-putar bagasan, habis masude baru maka luar batu. Ndadong do pesenjato itembakon par ningia masuk tu boltoki margaur jolo situ tu keluar bal ketu ulu baru ketu toru ndadong do pesongan. Maka senjato ne turunkan ni Allah imada melalui burung ababil daripada neraka sijil. Setelah najolo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutus menjadi rasul, Ahmad termasuk alak na menyembah berhala sude, menyembah patung sudena, maka on mada misi ni Rasulullah na pertama membebaskan manusia dari mensekutukan Allah Ta'ala. Kaya lay toap oban de patung niya lay sebelum Rasulullah menjadi rasul yoban kalay patungi kuliling kalay les toap dalay te yakin kalay patungon menyampion hajat niya lay tu Tuhan. Sebahagian na bahasona iben kalay may patung nagodang di samping ni Ka'bahi imaning kalay Tuhani. Leske dalay tu mokahan, tetapi madung lain caritona. Sanari ke dua waktu mokah ke, tetapi sajoma. Hai guys, nina sajoma. Oh Tuhan naget ke maribadat do. Pakai guys sebagai sadun. Ini lagi di sana guys, nina sajoma. Astagfirullahalazim. Naget ke maribadat do dah. Gue naget marab gambar kenangan gambar rami-rami. Banjolo 1 2 3. Ya terserah. On kadang-kadang dan natanggung, apalagi umat-umat ninna bagi siaran langsung. Ninna bagi inanggoy na. Nah hebat. Nah ribu-riburan. Jadi mudah-mudahan ulang dodotan kita na songon itile. Jadi dah. Adong dison bapak-bapak, ibu-ibu na porwana na haji, ngape haji. Por dorwanta. Mula porwanta songonon ma. Au na guruon. Amalkon kamu ma ape wamalkon dope sampai risadarion. Padahal ma alhamdulillah melihan Allah rasukina. Ulang tinggalkon membaca surah Toha ayat 1 sampai 8. 5 kali setiap sidung sumbayang fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa sampai terus. Walahul asmaul husna. Ulak-ulaki 5 kali. Setiap sidung sumbayang fardu dah. Baca ayat 1 sampai 8, ulak-ulaki 5 kali, baru mendoa ke Tuhan. Ya Allah, lehen jauh rasoki, somarang katau haji atau umroh. Ulang ligin usahamu, ulang ligin perekonomianmu. Anggo Tuhan ket mangalehen rasoki, rode insyaallah ta'ala. Tiaw mau rasoy mabarubo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ngana promosion, baru alhamdulillah menjelang Ramadani. Ahaning Tuhan nalo mo kadopau. Pordorannya ya umroh dot nih ya. Pordo batuani. Tengah dong rompak daga anak marsikolaan markuliahan daga anak tuan ningku inda epeng na usapai anggo naget do tayah urus paspor na adong do paspor na niya mamate mabatuan ningku urus mas do tayah marangkat niya dung ningku mandung urus niya alhamdulillahi rabbil alamin marangkat ilahin Allah Ta'ala rasokin cepat atau lambat alak na mangamalkon surah Toha ayat 1 sampai 8 menurut nautarimo tingon guru ni banajol rompak sikola Imam Mustafawiyah Purbabaru insyaallah ta'ala cepat atau lambat marangkat doho haji atau umroh angko nidaho Ka'bahi insyaallah dot mata kepalamu insyaallah ta'ala atau amal-amal kun bersama Andung pitu ayat na ino madawa pilonmu bapak-bapak ibu-ibu ayat 1 sampai 8 Toha madapot kokinan may pitu ayat na ino ma oh lo, nunguinang ning ruani mangapil dope, jot-jot baca. Yasin sajo nganay baca nganay apil kamu luar kepala,
teben jojjon na marwirid Yasin dapat do. Dapat. On surah Toha ayat 1 sampai 8 do. Pas do walahul asmaul husna ni nesite. Aulat ni ima baru 5 kali laki-laki ya Allah. Lehen jauh rasoki haji atau umroh ya Allah. Lehen marasoki ya Allah. Ulang ligin usahamu, ulang ligin perekonomianmu na kuasa di Allah Ta'ala. Tapi mangalahir ko mangidomohop menghadirkan kopi tu duniaon kuasa di Allah Ta'ala. Alak je pangisajo jabat do bisa alay manciptaon motor Innova Avanza na dia na mocom nadung tarpasadio lay medawang gumbaut na dot banna na mapayah tumoy kadang-kadang na manguluan aw bahinda yakinawi tatap langit tombom tano ninga magyasukin man natap langit manombom tano na tolay maputus asa idalanan songoni na manguluan idalanan songoni na manguluan aw penajolo unjung daw tarsonggot begitu ro na jolo surat tuaw bahasona angkan naaw tu Jawa pada waktu utusan masalah hisab ru'yah bahasona tiket pesawat ni tanggung sude nasay madaulala waktu ida na markapalida bensonjung na najolo alhamdulillah nanurang ko saja ma jadi kuasa do Allah Ta'ala jabat wida najolo kapal gari bayaw juga manek kapal nurang ko me tay alhamdulillah soni matakdir na bentuhan parjolo nangkon komar mabahat tu pikiranmu sondia do mau so bisa sondia do mau so bisa maka ahaning Tuhan dalam hadis kudusi abdi ati'ni pima amartuka wala tu'allimni pima yuslihuka on basoni perpegangi hambaku patuhi saja apa yang kusuruh tinggalkan nai larang patuhi nai suruh tinggalkan nai larang wala tu'allimni pima yuslihuka tak usah kau ajar-ajari aku apa yang baik kepadamu ubain ne mulana purmujo naonan ilen Tuhan me rome rasokini nakon komarsak na mangun seterusnya harana ari injang bo na pertama nang kinin Rasulullah iutus tu duniaon untuk membebaskan manusia dari menyembah kepada selain Allah Ta'ala. Ulang berong kalakon na menyembah patung, menyembah hantu, menyembah datu. On manombo yakin do pemutu datu sanari. Mangidomohop. Anggo ben na marubat ko silahkan. Tapi menurut pendapat ni bapai, sondia do maso sukses au pa, sondia do maso marhasilaw. Anggo na malo datu itatap madatu yang go suksesan datu pada ho baru. Onda tunay pengana mangidomohop ngana sukses, yang go sukses may daho baru. Ito tong topotan. Imaso mangidomohop alak-alak na mangarti madi agama ni topotan. Paduana, ahama intina Rasulullah yutus menjadi rasul, membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Tidak ada perbedaan antara suku dan bangsa, tidak ada perbedaan antara kulit. Najolo sebelum Rasulullah menjadi rasul, maida amu kulit hitam sudah menjadi hambo, perhambaan, perbudakan. Tapi setelah Rasulullah diangkat menjadi rasul, ligin Bilal bin Rabah diangkat menjadi seorang muazzin di zaman Rasulullah. Sampai sadarion les Bilal may bayan gorarna, padahal nasala do negari yang secara bahasa. Tukang azani adalah muazzin do bahasa Arab nagari. Tetapi hebatnya jasa ni Bilal, maka tukang azan Bilal pertama, Bilal kedua, padahal Bilal digorar nialak doy. Kulit hitam deh, nekroy kulit hitam deh, olo. Lom-loman do pe pado ami pado pak sahnan bo. Amin tong kayak le mineral do petile. Kayak ada manis-manis nani muda pak sahnan ai mada. Ngima, kon na percaya diri anu minder-minder ibana manguluan. Bilal, ahaning Rasulullah, mau bege masorani patmu malaulawi bagasan sarugo Bilal, ahadi amal ibadatmi. Ya Rasulullah, siang jadi, pagi jadi, malam jadi, tak pernah kutinggalkan sholat sunat wudu. Ya Rasulullah. Ima soropan dapat ni ulama dabo, bunga-bunga sorga itu nanti kulit hitam bunga-bungana. Mulai dunia kulit putih, mulai sarugo saulakon kulit hitam ima pambungo-bungoina. Arana termasuk Bilal, termasuk Hansola, Luqmanul Hakimi langanung ramu ni surah ni Qur'anian. Luqmanul Hakimi, awang ko manurut dapat tahu riwayat Luqmanul Hakimi, nekroy dia na membelai de bibirna. Ada yang mengatakan dia auli Allah, ada yang mengatakan dia nabi bukan rasul. Luqmanul Hakimi dah sampat adong di Quran surah Luqman, kulit hitam. Jadi nakon kita marsak mau sangat sondia peben Allah Ta'ala, sa dionok nay mon na manguluon. Bo pelom-lom mau songonon umpamana, mana sa dionok nay 50 tahun maka jabat 60-70 Allah na innalillahi wa inna ilaihi raji'un miaturan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu tarsongoni majolo, sesuai nang kindohot janjingku, tudu tangan daganak, isi na mendapot na sadia marwayulen.
Uli ki jolontong ipili na menek-menek na eh. Nagodang na pejadi. Adong dawida. Naron mabiar ro mana sodong epeng icaku. 1, 2, 3. Maju nentu jolo dah. Alak lai jadi ada baru jadi. Ibu tolong maju ligi ibu. Sangai seda, bope ibuan bage. Sangai sena parjolo manudu tangan. Untuk mendapatkan keberkahan. Sebutkan semuanya. Tunjuk tangan. On. Maju tu jolo on. Mula salang ay dapotan. Kalas piga mon. Kalas sada. Jadi untuk mendapatkan keberkahan hidup, sebutkan 5-5. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama menghormat yang lebih tua atau guru yang kedua bersedekah, dan yang ketiga bersilaturahmi, dan yang keempat mengkokohkan agama, dan yang kelima jangan meninggalkan wudhu. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi yang selanjutnya sadanai supaya kita tetap didampingi atau dikawal malaikat. Sebutkan. Tunjuk tangan. Idoti roso namang. Copati. Naron ngon itu sadun te ulang ngonjolo ni guru dah. Untuk selalu malaikat menemani kita, yang pertama ialah berwudu, yang kedua tutup aurat, yang ketiga tidak boleh mengumpat, yang keempat tidak boleh berbohong. Alhamdulillah. Nah, tangan deh guys. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadiron, takut sadanai. Saya masuk ni. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu udan penaro. Ngam mabiar riba dawabis. Tenang kinin bapak-bapak, ibu-ibu te ulang mabiar riba. Marsadokahi insyaallah taala rodei gontini insyaallah taala. Jadi tarsoni majolo on pe kita akhiri pengajian tahun, kita baca subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulang kita lupa bapak-bapak, ibu-ibu membacai setiap adong salose pengajian, salose pertemuan, ulang lupa kita membaca na iya ni. Parwiritan atau pengajian adong atau pertemuan adong, ulang lupa kita membaca na iya ni. Mana tahu adong dosanta kesalahan taisi, seulang maroban dosa kita mulang. Mula ilmu na dapoti, mudah-mudahan soborkat ilmu na ita tuntuti. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qablal maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.
dedap di atas para anak dusun pasang pelita, kalau tersilap dituruti cara, jemari disusun, maaf dipinta. Dengan ini berakhirlah acara pada hari ini. Marilah kita sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sebagai pembawa acara, saya Rizky Fatimah, Insya Amalia Tiara Rangkuti, mohon diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi